Ito, bahay ni Aida na border ni Danny Boy. Balong, batang bata oh. Jimmy James. Never mind. Never mind. Si Ian. Yan na namin. Are, ayun ulit. Huwag ka na, magulo ka eh. Set! Camera. Nice. Ano? Good morning. Ayos. Yung mga regla dyan. Good morning sa inyo. Okay. Tapos Danny, sabi mo? Ayos ba ang... Pagod food na to eh. Pare, ang dami. Are, Nakapagod. gutom ka na? Medyo. Gutom na rin ako eh. Kaya siguro oras na para kumain.